بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی اینڈ چلڈرن سیریز میں آج ہم چھوٹے بچوں کا مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں جن کو بہت زیادہ جیلسی ہو جاتی ہے اپنے بہن سے یا اپنے بھائی سے۔ بالعموم یہ جیلسی یا سبلنگ رائیولری جسے کہتے ہیں سائیکالوجی میں، یہ ایک ہی یعنی دو بھائیوں میں ہوتی ہے بالعموم، یا دو بہنوں میں ہوتی ہے، زیادہ یہ ہوتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے پیشنٹس ایسے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، ان کو ٹریٹ کرنے کا اتفاق ہوا ہے، جو بھائی کو بہن سے یا بہن کو بھائی سے اتنی زیادہ شدت کے ساتھ جیلسی، ڈسٹربنس یا ایموشنل سٹریس آتا ہے، خاص طور پر جب نیو بارن ہو، یا آگے چل کے بھی بعض اوقات بچوں کو فیل ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، یا کسی ایک بچے کو اٹینشن زیادہ مل رہی ہے۔ اس کی ریزن جینون بھی ہو سکتی ہے، نان جینون بھی ہو سکتی ہے۔ جینون یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بچہ بہت زیادہ توجہ کھینچنے والا ہے، اس کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ توجہ کھینچے، یا اللہ نہ کرے اس کو کوئی بیماری اور تکلیف ہے جس کی وجہ سے ماں باپ اس بچے کو زیادہ سے زیادہ توجہ دینے پر مجبور ہوتے ہیں، کوئی آپشن ہی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بچہ کسی وجہ سے ایموشنلی، مینٹلی، فزیکلی نارمل نہیں ہوتا، اور ماں باپ ساری صلاحیتیں اس پہ وقف کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرا بچے ہائیلی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بچے بھی دیکھے ہیں کہ وہ بچے بالکل ٹھیک تھے، فٹ تھے، اور ایک بچے کو دوسرا جو چھوٹا آیا اس کی وجہ سے ڈسٹربنس آئی گھر میں، اس کا طبیعت خراب تھی یا والدہ کو بار بار ہاسپٹل جانا پڑا، کوئی ایسی سچویشن ہو گئی جس کی وجہ سے یہ بچہ جو بالکل ٹھیک تھا یہ آرٹسٹک ہو گیا یا اے ڈی ایچ ڈی کا شکار ہو گیا۔ ایسا عام ہے، ماں باپ اس کو فرق نہیں کر پاتے، وہ سمجھتے ہیں اچھا بھلا تھا، یہ تو ٹھیک ٹھاک تھا، اس کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ایک دن بیمار ہوا، پھر اس کو انجیکشن لگے، پھر ہاسپٹلائزڈ ہو گیا، اب یہ ہے۔ یا یہ بچے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ میرا پیٹ خراب ہے، مجھے سر درد ہو رہا ہے، مجھے فیور ہے، میرا کھانے کو دل نہیں کر رہا، تاکہ اٹینشن کھینچیں، اٹینشن سیکنگ ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم کور کو دیکھ رہے ہیں، ہم ریزن کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے ہومیوپیتھی میں۔ ایک ہومیوپیتھک ہیلر کا یہ کام ہے کہ کور کو سمجھے، سمٹم کی بجائے سسٹم کو ٹھیک کرے کہ پرابلم اصل میں ہے کہاں پہ۔ سمٹمز تو یہ ہیں کہ اس بچے کو بار بار پیٹ خراب ہوتا ہے، اس کو بار بار نزلہ زکام ہوتا ہے، اس کو بخار ہوتا ہے، جب اسکول جاتا ہے وہاں جا کے بہت زیادہ اپسیٹ، فینٹ ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سمٹمز ایکسپریشن اور مینیفیسٹیشن ہو اس بات کا کہ یہ بچہ بہت زیادہ اٹینشن سیکنگ کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، گھر میں کسی دوسرے بچے کے نیو بارن کی وجہ سے اس کو جیلسی ہے۔ اس کے لیے بے شمار سائیکالوجسٹ نے، مجھے بھی اتفاق ہوا ٹریننگز کا، بے شمار فارمولے، طریقے، سسٹم بتائے جاتے ہیں کہ آپ بچوں کو اس طرح ڈیل کریں، کہ ایکویلٹی کے ساتھ ڈیل کریں، بچوں کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان کے ساتھ کہیں باہر آئیں جائیں، اس طرح کی بے شمار ٹیکنیکس بتائی گئی ہیں کیسے کوپ کریں۔ یہ ساری یوٹیوب بھرا پڑا ہے، گوگل بھی بھرا پڑا ہے ان تفاصیل سے۔ دیکھیں، جو بات ریزن کے ساتھ کسی کے اندر نہیں گئی، ایک بچے کے پاس اس کے ذہن میں، دل دماغ میں کوئی بات ریزن کے ساتھ نہیں گئی ہوئی کہ میں جیلس ہو رہا ہوں اس بچے کے ساتھ، اس کے ایموشنز کی وجہ سے، یا اس بچے بڑے کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو کوئی معاملہ زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے، کوئی کم ڈسٹرب کرتا ہے۔ ہم نے ٹریٹمنٹ کور کا کرنا ہے، پیچھے اصل مسئلہ کیا ہے، نہ کہ ایکسپریشنز اور مینیفیسٹیشنز کا کہ بچہ کر کیا رہا ہے۔ اس لیے میں اکثر ماں باپ کو کہتا ہوں اس پہ زیادہ وقت نہ صرف کریں کہ بچہ کیا کر رہا ہے، بچہ کیا کہتا ہے، اس کے مسائل کیا کیا ہیں، یہ بتائیں مسائل کیوں ہیں، کس وجہ سے ہیں، کیا ہوا تو جس کی وجہ سے یہ ہونا شروع ہوا، روٹ کاز تک جائیں۔ آج ہم اس مسئلے کی، جسے ہم جیلسی کہہ سکتے ہیں بچوں میں، یا سبلنگ رائیولری کہہ سکتے ہیں، اس کا پہلے روبرک ڈسکس کرتے ہیں، علامت ہومیوپیتھک لٹریچر میں یہ معاملہ کیسے ڈسکس کیا گیا ہے۔ مائنڈ چیپٹر کے اندر ہے جیلسی، اور جیلسی کے اندر ہے چلڈرن، چلڈرن کے اندر ہے نیو بارن،
गेट्स ऑल द अटेंशन व्हेन द, लिटरेचर का अपना अंदाज है, यानी जब कोई नया बच्चा घर में आता है तो वो अपनी तवज्जो, नया बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी सारी तवज्जो पेरेंट्स की छीन लेता है, या ज़्यादा तवज्जो छीन लेता है, या ज़्यादा तवज्जो माँ बाप को उसके लिए करनी पड़ती है। तो ये जो दूसरा बच्चा है ये जेलसी में चला जाता है। इसी बात को, इसी अंदाज को नई रेपर्टरीज में इस तरह लिया गया, थोड़ा सा शेड का फ़र्क है। उन्होंने इसमें मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा ऐड कर दी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली दो मेडिसिन सबसे ज़्यादा अहम है। मैं उसका फ़र्क भी बता दूंगा, तरीक़ाकार भी अर्ज़ करता हूँ। जो नई रेपर्टरीज आई हैं, ख़ास तौर पर जो लोग जिन्होंने साइकोलॉजी को ज़्यादा अहमियत दी है, आजकल के इश्यूज़ को ज़्यादा अहमियत दी है, उसमें माइंड चैप्टर के अंदर है जेलसी, जेलसी के अंदर है चिल्ड्रन इन, चिल्ड्रन इन के अंदर है बेबी टेक्स द अटेंशन ऑफ द फैमिली अवे व्हेन, जब वो बच्चा कोई नया जो आया है ये सारी फैमिली की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है। ये इसके बाद है सिबलिंग राइवलरी, ये नहीं था पहले रेपर्टरीज में, अब चूंकि नए टर्म्स आई हैं, नई बातें आई हैं, तो ये भी ऐड किया गया। और इसके अंदर बेशुमार मेडिसन है 50, लेकिन मोस्टली जो इम्पोर्टेंट और अहम दवाइयाँ हैं दोनों रूब्रिक्स के अंदर, पुराने लिटरेचर में भी और नए लिटरेचर में भी, वो है हायोसियामस, और दूसरी दवा है इग्नाशिया, इग्नेशिया अमारा। जो बाकी दवाएं हैं मैं सिर्फ उनका जिक्र कर देता हूँ, ये सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए हैं। लेगेसिस है अहम तरीन दवा, नक्सवामिका है अहम तरीन दवा इस तरह की कैफियत में, नेट्रम म्योर है जिसमें जो इग्नेशिया के करीब करीब पाई जाती है, और बहुत सारी हैं, लेकिन मोस्टली यही दवाएं हैं। हम दो को डिस्कस कर रहे हैं, मैं उसका आम आदमी के लिए, माँ बाप के लिए फ़र्क भी वाज़े कर देता हूँ, जो नए नए होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनको भी समझ आ जाएगी। अगर किसी बच्चे में इस वजह से इस वजह से दिक्कतें आना शुरू हो जाएं, उसकी तालीम रुक जाए, सेहत ख़राब हो जाए, फिज़िकल लेवल पे उसको मसाइल आना शुरू हो जाएं, या जो उसका बिहेवियर इतना बॉदरिंग और डिस्टर्बिंग हो जाए कि वो बच्चा नॉर्मल नहीं रहा, माँ बाप कहते हैं, क्लियरली कहते हैं, उनको पता होता है, वो कहते हैं जब से इसकी बहन पैदा हुई है या जब से इसका भाई पैदा हुआ है तब से ये बस ख़राब डिस्टर्ब होना शुरू हुआ। हालांकि बहुत अच्छा था, बड़ा प्रॉपरली स्कूल आता जाता था, ये तो बीमारी कभी नहीं हुई थी, पता नहीं क्या हो गया इसको। पहले तो खाना खुद मांग मांग के खाती थी, अब इसके पीछे लगना पड़ता है तब भी नहीं खाती। अगर बच्चा गम में चला जाए, इस जेलसी की वजह से परेशानी में चला जाए, चुप चुपीता हो जाए, दुखी हो जाए, लगे कि डिप्रेस्ड है, अपसेट है, अपने ही आप को अंदर ही अंदर खा रहा है, घुलता जा रहा है, दुखी है, गम की क्लियर समझ आती है उसके अंदर, रोना धोना, खासतौर पर बेटियों में ये कैफियत ज़्यादा पैदा होती है, बच्चियों में रोने का मिजाज बढ़ जाए, गम की कैफियत वाज़े हो जाए, बच्चा बच्ची अपने आप को खाना शुरू कर दे, घुलना शुरू कर दे, परेशानी और दुख में चली जाए, तब इग्नेशिया अमारा देने की ज़रूरत होगी। इग्नेशिया अमारा 200 10 कतरे सुबह और 10 कतरे रात, ये 10-12 दिन देने से बच्चा बच्ची बग़ैर किसी दिक्कत के इस कैफियत से निकल आएगी, और इंशाल्लाह वो अपने ट्रैक पे आ जाएगी या आ जाएगा जैसे वो था या थी, बशर्ते कि ये मसाइल बहुत ना बढ़ गए हों, ADHD लेवल पे या ऑटिज़म लेवल पे ना जा चुके हों। अगर उस लेवल पे जा चुके हैं तो फिर ट्रीटमेंट और अंदाज से होगा, उसको ज़रा लंबा देखना पड़ेगा। दूसरा ये है, अगर किसी बच्चे में इस कैफियत के बाद उसके घर में बहन और भाई आया, या जेलसी क्लियर है और आपस में बहुत वाज़े डिस्टरबेंस है, उसके बाद उसकी पढ़ाई बदल गई, वो बदतमीज़ हो गया, उसका हर मामले में अंदाज़ बयां, स्टाइल, अपनी केयर करनी उसने छोड़ दी। बाज़ बच्चे तो इस हद तक चले जाते हैं, वो किसी भी मामले में केयरलेस नहीं रहते, केयरफुल नहीं रहते, मतलब हद कर देते हैं। मसलन ये बच्चे स्ट्राइकिंग हो जाते हैं, चीखने चिल्लाने वाले हो जाते हैं, बदतमीज़ हो जाते हैं, गालियाँ देते हैं, हालांकि माँ बाप गालियाँ नहीं देते होते तब भी ये गालियाँ सीख लेते हैं, इनके अंदाज में गालियाँ आ जाती हैं वाज़े, इनके अंदाज में अपने
कपड़े वगैरह भी सही तरीके से पहनना नहीं होता, वॉशरूम की ट्रेनिंग अगर की होती है तब ये छोड़ देते हैं, मतलब ट्रेन नहीं होते, फिर वो कहीं भी कोई भी हरकत कर सकते हैं, फिर इनको वाज़े तौर पर लड़ते हैं। चोरी छुपे भी माँ बाप जब नहीं होंगे, इस बच्चे को बच्ची को ये टीज़ करेंगे, उसको ख़राब करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, इनके अंदर चालाकियाँ आ जाएंगी, इनके अंदर नुकसान पहुँचाने का मामला होगा। ये अपने आप को नहीं खाएंगे, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, दूसरी सारी मखलूक को इंक्लूडिंग अपने बहन भाई को जिससे उनको डिस्टर्बेंस है उसको भी डिस्टर्ब करेंगे, तकलीफ पहुँचाएंगे, टीज़ करेंगे, जिच करेंगे, और अंदाज़ गुफ्तगू में, बातचीत में बेपनाह घटियापन तक चले जाएँगे। हैरत होती है ये बच्चा ऐसा हुआ कैसा है? गुस्सा और चालाकियाँ इंतहा पागलपन के लेवल तक जा सकते हैं। इस हद तक ये बदतमीज़ हो जाते हैं, यानी कुछ बड़ा नुकसान भी करेंगे। मिसाल के तौर पर दूसरों की गाड़ियों का शीशा तोड़ देंगे, दूसरे बच्चों को भी मारना शुरू कर देंगे, स्कूल से आए दिन इनकी कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाएँगी। ये बहुत आम है। हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हर जगह होती है। जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इंटेंस कंपटीशन की है, फाइटिंग की है, जेलसी की है, ये सादा नहीं है। कन्फ्लिक्ट बहुत वाज़ेह है कि बच्चे की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो गई है, बच्ची की लाइफ टोटली चेंज हो गई है। हर अंदाज़ जो उसका इस कैफ़ियत से पहले था वो और था, अब और हो गया। और ये इमोशनल डिस्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट और डिसीज़ फिज़िकल लेवल पे भी फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। बच्चा आए दिन बीमार और डिस्टर्ब हुआ रहता है, खांसी की शिद्दत होती है, बार बार एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं, फिर ये कैफियत कहीं और तरफ चल पड़ती है, जिसे आम तौर पर एडीएचडी या ऑटिज़म भी कह देते हैं। और अगर इग्नैशिया का बच्चा बच्ची है तो वो डिप्रेशन की तरफ चली जाती है। परवरदिगार हम सबको अपनी अमान में रखे। शुक्रिया।